ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାବି ରଜ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ସକା ରଜ ଭିତରେ ନେଇ ବାହାରିବ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଯିଏକି ଗଣେଶ୍ୱର ଗଜାନନ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ୍ୱର ବି ରଜ ଭିତରୁ ବାହାର ନାହିଁ ସକା ମାତାଙ୍କ ମହିଳାରୁ ବାହାରି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ମାୟା ସଖା ଜ୍ୟୋତି ସେ ଡାକୁ ଆଉ ସେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ ମୀମାଂସା আর গরুড়ঙ্কর কাঁতি লাগি বিবাদ হয়েছিল আর কাঁতি লাগি সে মানে বৈরি ঠিক মনে সখা সুন্দর ভাবে গীত গাইলে মতে দুটি নিবাইলে তো মাত্র কি তো মাঝে মনে জানি बहुत इतना बोले अच्छा के बुझो तो सखा मोर कथा के बुझो बापा माने नहीं बुझो आहा मनरे भागचे मोरली फुका राधा सहजे ओटेरी बहिता अपेक्षा करो যদি आशंका है प्रश्न उत्तर करेला अपेक्षा करो ডাকিলে দিব তাপাস এমন কথা কহিব প্রাণে ভাবি নারায়ণ ইতি কুচিলে আশা বলি প্রিয় শহীদ কি কাকো রাধা লাগি জানা মতে মন করে ड्यूटी आसले सही बापांकर पहला प्रश्न पत्र माने को ड्यूटी के जेटा कि बरोड़ा और नागंकर विवाह माने काते विवाह वेदना माने तांकर पूर्व पूर्व बोइरी कथा कहमा तो कथा ड्यूटी हेले हमर अति विश्वास जोनी सका तमे मोर माई के आने हो ए भाई के सदरी के तमे डाकी देखो डाके नहीं पारबो बेले मैं डाकी सत्य बोलो